Sa'yo mong giingon ni daddy? Dada. Nya, na money si daddy? Sigid na ni balik ni daddy ka. Papa. Naday siya money. Mami. Oh, i-check kung may money. Check ang wallet. Tanawa kung nabay money. Coins. Coins? Sa may coins, be? Hala coins. Haman, be? Show? Pila man na? Coins. Pila gani na? 100. 100 na? How may 100 anak, be? 20 man na, oy. Pinananghid kang daddy, anak? Huwag man ka nananghid. Da. Head. Saan man mo pagpananghid ni daddy? Coins. Papa. Go. Da. Be? Pila na? Di mo na? 100, oy. Go. Daddy. What's that? Hindi. Daddy. Hindi daddy. Put it back. 100. Ihapa, ihapa. 100. Ihapa. Pila ka buok ng 100. 3. Na, pagay ni mo gi-count, count. Coins. Oh, 1. Good. Mama, apa? 100. How much, be? Show, be, show. 100 ba na? Be? Tanawa ko, be? 100. Kana, pila man na? Apa? 3. 2 pa gani. 3. Kana, 3. Kana. Ibing. 200. 200. O, ibalik na natanan dira sa bag ni daddy. Kay maanggris daddy. Man angry daddy. Uli na kay maanggris si daddy. Shoot na. 3. Balik na sa bag ni daddy. Balik, ibalik. Pero nga, ugsok-sok. Kaya mawala. Coins. Oh, coins. Bag. Sud sa bag. Be, hamang 100 ana, be. Hamang 100 ana. 100. Ala. 200 man na. Igid na ni daddy kaw. Kaw.